बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन अस्सलाम वालेकुम। किड्स हेल्थ चैनल की जानिब से मैं डॉक्टर माजिद आपसे मुखातिब हूँ। मैं फ़ौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल जेहलम में कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपसे बच्चों में पेट की शदीद दर्द के बारे में बात करूँगा। पेट के दर्द की वजूहात को जानने के लिए दर्द की लोकेशन का जानना ज़रूरी होता है। तो अगर हम पेट को 9 हिस्सों में तकसीम करें तो हर हिस्से में होने वाले दर्द से अमूमी तौर पर उसकी वजह का तयन करना आसान होता है। अगरचे ये रफ़ आइडिया है क्योंकि बच्चों में पेट छोटा होता है, लेकिन फिर भी इससे आपकी को वजह समझने में आसानी होगी। तो अगर बच्चे को पेट का दर्द जो है वो राइट साइड पे सीधे दाईं हाथ में ऊपरी जगह पे हो तो ये जिगर की सोजिश या हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है। इसमें बच्चे को यरकान, गाढ़े रंग का पेशाब, बुखार और कै भी आ सकती है। और या ये मोटापे वाले बच्चे या पैदाइशी खून की ख़राबी वाले बच्चों में पित्ते की पथरी या सोजिश भी हो सकती है, और वो दर्द जो है ऊपर इस जगह के अलावा बैक पे भी महसूस होता है। तो अगर बच्चे को दर्द जो है वो दाएं या बाएं साइडों पे हो और वो दर्द पीछे कमर की तरफ भी जाए तो ये बाज़ दफ़ा गुर्दे की सोजिश या पथरी की वजह से भी हो सकता है। इसमें बच्चे को दर्द के अलावा पेशाब करते हुए जलन और पेशाब में खून भी आ सकता है, और कै भी हो सकती है और बुखार भी हो सकता है। और अगर दर्द जो है वो दाईं साइड पे नीचे हो तो ये अपेंडिक्स को रूल आउट करना ज़रूरी होता है, अपेंडिक्स की सोजिश को। और अपेंडिक्स का जो दर्द है वो अमूमी तौर पे पेट के दरमियानी हिस्से में शुरू होकर राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ पे बच्चे को पेट को दबाने से और उसके बाद छोड़ने से बड़ा शदीद दर्द होता है। और इसमें बच्चे को बुखार के साथ भूख भी कम हो जाती है और बाज़ दफ़ा कै भी आ सकती है। तो ये एक सर्जिकल एमरजेंसी होती है, इसमें सर्जन से मशवरा करना ज़रूरी होता है ताकि बर वक्त इलाज हो सके। और अगर दर्द जो है वो दरमियानी हिस्से पे ऊपरी साइड पे हो पेट के, तो ये अमूमन मैदे की सोजिश की वजह से हो सकता है जो खाने के बाद अमूमन होता है। इसके अलावा लबलबे की जो सोजिश है उसमें भी ये दर्द यहाँ पे होता है, लेकिन लबलबे की सोजिश का दर्द इंतहाई शदीद होता है। वो बाएं साइड पे भी महसूस होता है और पीछे भी जा सकता है। उसमें बच्चे को बड़ी शदीद कै और बाज़ दफ़ा पानी की कमी और बच्चा शॉक में भी प्रेजेंट कर सकता है। तो और अगर दर्द जो है वो पेट के दरमियानी हिस्से में हो तो यहाँ पे जो अमूमन वजह होती है वो कै और दस्त की बीमारी होती है जो छोटी आंत की सोजिश की वजह से होती है। तो अगर जो दर्द है वो पेट के दरमियानी हिस्से में नीचे वाले हिस्से में हो तो मसाने की सोजिश भी इसकी वजह हो सकती है। इसमें बच्चे को पेशाब बार बार आएगा, थोड़ा थोड़ा पेशाब बार बार आएगा और जलन के साथ आएगा, और बच्चे को दर्द भी होगा पेशाब करते हुए। और अगर जो है वो दर्द है बाईं साइड पे ऊपर है तो ये बाज़ दफ़ा तिली के मसाइल, मसलन अगर तिली फट जाए या पैदाइशी खून की ख़राबी की वजह से तिली में रुकावट पैदा हो जाए तो तिली का दर्द भी यहाँ पे महसूस होता है, और लबलबे का दर्द भी यहाँ महसूस हो सकता है। और अगर जो है वो दर्द जो है वो बाईं साइड पे नीचे महसूस हो तो ये बड़ी आंत की सोजिश या कब्ज़ की वजह से हो सकता है। कब्ज़ बच्चों में बड़ी कॉमन है, बड़ा आम है, और इसका दर्द जो है पेट में कहीं भी महसूस हो सकता है। अब आया देखते हैं कि पेट दर्द की दीगर वजूहात क्या हैं। तो बाज़ दफ़ा बच्चों में गले की ख़राबी की वजह से भी जो इन्फेक्शन होता है वो पेट के गदूदों की सोजिश का बायस बन सकता है, और उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। और अमूमी तौर पे इससे अपेंडिक्स को तमीज़ करना बाज़ दफ़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि पेट को दबाने से दर्द नहीं होता जिस तरह अपेंडिक्स में होता है। और इसी तरह अगर बच्चे की दाएं या बाएं फेफड़े में नीचे वाले हिस्से में रेशा या नमूनिया हो तो वो दर्द जो है वो बच्चे के पेट के ऊपरी हिस्सों में ट्रांसमिट होता है। इसमें बच्चों में खांसी होगी, शदीद बुखार होगा और सांस लेने की रफ्तार तेज़ हो सकती है। तो जिस तरह आधे सर दर्द को मिग्रेन कहा जाता है, इस तरह पेट का भी मिग्रेन भी होता है। इसमें पेट दर्द के साथ साथ बच्चे को कै, मतली और बच्चे का रंग पीला पड़ जाता है। और अगर आप फैमिली हिस्ट्री लें तो आप फैमिली में किसी फैमिली मेम्बर को आधे सर का दर्द जो है वो हमें मिल सकता है। तो बाज़ दफ़ा खून की नालियों की ख़राबी की वजह से अंतड़ियों में सोजिश और ब्लीडिंग हो जाती है जो कि पेट दर्द का बायस बन सकती है। तो ज़हनी दबाव की वजह से भी बाज़ दफ़ा बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है। तो इन दर्दों के अलावा बच्चियों में ख़ुसूसी तौर पे जो 10 साल से ज़्यादा उम्र की बच्चियां हैं उनमें ज़नाना इमराज़ की वजह से, जैसे महाना खून का आना, उनकी बेकायदगी, उसके बाद अंदरूनी अज़ा की सोजिश, इन्फेक्शन,
یا اووری کی سوجن شامل ہے، ان کی وجہ سے بھی درد کے ذہنی حصے میں درد ہو سکتا ہے۔ تو اب آیا دیکھتے ہیں کہ پیٹ درد میں کون سی خطرناک علامات اور وجوہات ہیں۔ ان کو سمجھنا اور ان کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت بچے کی صحت اور بچے کی زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ کہ اگر بچے کا پیٹ کا درد شدید ہو اور لگاتار ہو رہا ہو، یا بچے سبز یا پیلے رنگ کی کیک کرے، یا سرخ جیلی کی طرح کا پخانہ کرے، یا بچے کا پیٹ سوج جائے، تو یہ آنتوں کی رکاوٹ، آنتوں میں جو رکاوٹ ہے اس کا علامت ہو سکتی ہے۔ یا بچے کا ٹیسٹس اچانک سوج جائے، بچے کا ہرنیا جو پہلے جو تھا ہاتھ لگانے سے اندر چلا جاتا تھا، اب وہ ایک جگہ رک گیا ہے، پھنس گیا ہے اور بچے کو قے ہو رہی ہے، بچے کو چوٹ لگی ہے، اس کے بعد بچے کو پیٹ کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا، یا شوگر یا گردے کی بیماری والا بچہ ہے، اس کو بخار ہے، غشی ہے، تیز اور گہرے سانس لے رہا ہے، یا پانی کی کمی ہے، تو ان صورتوں میں سے کسی بھی ایک صورت میں ہو تو اس کو فوری طور پہ آپ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے، تاکہ اگر کوئی میڈیکل یا سرجیکل ایمرجنسی ہے تو فوری طور پر اس کا بروقت علاج ہو سکے۔ تو اب آیا دیکھتے ہیں کہ پیٹ درد کی تشخیص جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے۔ تو تشخیص کے لیے ڈاکٹر عموماً علامات اور اس کے علاوہ لیبارٹری ٹیسٹوں سے جو ممکنہ وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو بنیادی ٹیسٹ پیٹ درد کے لیے کرائے جاتے ہیں اس میں خون، پیشاب اور پخانے کا معائنہ، ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ شامل ہے۔ ان ٹیسٹوں سے عمومی طور پر کافی حد تک پیٹ درد کی جو وجہ کا تعین ہو جاتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں ہمیں بعض ایڈوانس ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں، جن میں سی ٹی اسکین، ایم آر آئی اور اس کے علاوہ جو ہے دوائی ڈال کے ایکس رے کرنا اور یا اینڈوسکوپی شامل ہے۔ تو اب آیا دیکھتے ہیں کہ پیٹ درد کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ تو فرسٹ ایڈ کے طور پر تو اگر بچے کو ایک دم گھر میں پیٹ درد ہوا ہے تو ساتھ اس کو بخار ہے یا گلے کی خرابی کی کوئی علامات ہے تو آپ پیراسٹامول دے سکتے ہیں، یا اگر کھانا کھانے کے بعد درد ہوا ہے معدے میں تو آپ اس کو کوئی تیزابیت دور کرنے والی دوائی جیسے ڈائمیکو اور ڈائجیکس وغیرہ وہ گھر میں رکھیں، وہ دے سکتے ہیں، اور اگر قبض کی کوئی علامت ہے تو گلیسرین سپوزیٹری دے سکتے ہیں۔ لیکن فرسٹ ایڈ دینے کے فوراً بعد اب اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور تاکہ ڈاکٹر جو ہے اس کی ایگزیکٹ وجہ کا تعین کرے کہ اس کو پیٹ درد کس وجہ سے ہے، اور پھر اس کا اسپیسیفک جو پراپر علاج ہے وہ شروع کیا جا سکے۔ پیٹ درد میں عموماً جو علاج کیا جاتا ہے اس میں عمومی طور پہ ہمیں بعض دفعہ ڈرپ لگانی پڑتی ہے پانی اور نمکیات کی کمی کو دور کرنے کے لیے، اور اگر کوئی اندرونی اعضاء کی انفیکشن کی وجہ ہو تو اس میں ہمیں پھر اینٹی بائیوٹکس بھی دینی پڑتی ہیں، اور بعض صورتوں میں تیزابیت اگر ہو تو تیزابیت دور کرنے والے انجیکشن لگانے پڑتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں ٹیسٹوں کے بعد ہمیں کوئی سرجیکل کاز یا سرجن سے کنسلٹ کرنے کے بعد ہمیں کوئی سرجیکل کاز ملے تو بعض دفعہ ہمیں بچے کو فوری طور پر سرجن کو ریفر کر کے اس کی سرجری بھی کرانی پڑتی ہے، تاکہ بچے کا بروقت علاج ہو سکے اور بچے کی جان بچ سکے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ تو اگر آپ کو کوئی کویسچن یا کویری ہے اس ویڈیو کے بارے میں تو آپ کمنٹس میں لکھیں، انشاءاللہ میں اس کو آنسر کروں گا۔ تو جو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا وہ بچوں میں پیٹ کا بار بار ہونے والا درد جو اب مہینوں چلتا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا، اور جو 3 ماہ سے کم والے بچوں میں شدید درد ہوتا ہے اس کی میں ایک علیحدہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا۔ تو آپ میرا چینل جو ہے وہ کڈز ہیلتھ بائی ڈاکٹر ماجد جو ہے وہ سبسکرائب کر سکتے ہیں، تاکہ جیسے ہی میں اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک فوری پہنچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔